हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिला माने आमे एनसीईआरटी पाठ्यखसड़ा आधारित क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 पढ़ुले। यार पार्ट 1 आमे पढ़ी सारछे। आज आमे तार पार्ट 2 पढ़िबा। पार्ट 1 रे आमे कौन सब पढ़ीतिले ना जनपद विषय रे पढ़ीतिले, इलेक्शन विषय रे पढ़ीतिले। आज आमे पढ़िबा महाजनपदस। महाजनपदस कौन से विषय आज आम पढ़ा। चलो टाइम वेस्ट न कर वीडियो स्टार्ट करवा। अबाउट 2500 years ago, some janapadas became more important than others and were known as महाजनपदस। प्राय 2500 वर्ष पूर्वे किछि जनपद अधिक इम्पोर्टाट थिला अन्य मानक तुलन रे आउ ताकू कहा जातला महाजनपद। Some of these are shown on map 4। ए 4 नंबर मैप रे केते गुडी को देछि। चलो हमें देखो देखिबा। देछि कोन एटा फर्स्ट देछि गंधात्र देखो, तापर देछि पंच, तापर कौशल, मगध ए सब देछि। देखो ये सब होछि महाजनपद। महाजनपदस had a capital city. Many of these were fortified। बहुत किछि अधिकांश महाजनपद रो कैपिटल सिटी थिला, माने राजधानी थिला। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स और स्टोन वेर बिल्ट अराउंड देम। यार अर्थ राजधानी अर्थ तो बहुत से बड़ बड़ कांथ सब वाल थिला। कोथरे तयारी थिला ना काठरे, इटारे आउ स्टोन रे। से तांकर से राज्य ने राजधानी को घेरे की गोटे बाउंड्री करा भली कराइतिला। बड़ बड़ काठरे वाल कराइतिला, काठ किंबा ब्रिक्स किंबा स्टोन पत्थर रे कराइतिला। Forts are probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection। काहेकि फोर्ट्स मीन्स दुर्ग। काहेकि दुर्ग सब तैयारी करा जाइतिला ना कारण हो जे माने जो अलगा राजा माने काले अटैक करिवे, तुमको आक्रमण करिवे, सेथि रक्षा पाइबा पई दुर्ग सब बड़ बड़ कान माने पत्थर किंबा इटा काठरे सब बड़ बड़ वाल सब तैयारी करता, दुर्ग सब तैयारी करा जाइतिला। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities। आउ भी कौन ना जो राजा माने माने शासक माने मन अन्य मानन को इम्प्रेस करिया पई हमु केते पावरफुल सेटा को शो अप करिया पई, से माने केते धनी सेटा को मध्ये शो अप करिया पई से माने बड़ बड़ माने कान सब वाल तैयारी करूथिले। Also in this way the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king। एई कारणरू मध्य माने बहुत भूमि मान लोक मानकु से माने कोन करि परथिले ना कंट्रोल करि परथिले, राजा कंट्रोल करि परथिले। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड टू ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। माने प्रॉपर योजनाबद्ध भाव रे तैयारी करा जाउतला बिल्डिंग गुडी का। Thousands if not lakhs of bricks of stones had to be prepared। माने लक्ष लक्ष ब्रिक्स दरकार पड़ुथिला एटा तैयारी करिया पई। This in turn meant enormous labor provided possible by thousands of men, women and children, and resources had to be found for all of this। ये सब तैयारी करने पे बहुत रिसोर्सेस दरकार पड़ुथिला, लेबर दरकार पड़ुथिला एवं बहुत लोक माने पुरुष स्त्री समस्तंकर आवश्यकता पड़ुथिला। Thus now began maintaining armies। Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year। जो नुआ राजा से माने मेंटेन करिया पई ताकर आर्मी फोर्स को सोल्जर्स मान सैनिक मान को कौन करथिले ना रेगुलर सैलरी दउथिले एवं माने वर्ष सारा से माने मेंटेन करूथिले। कहा द्वारा मेंटेन होथिले ना राजांक द्वारा। त माने यार अर्थ होची राजा आर्मी बा सोल्जर सैनिक मानकर पूरा पूरी खबर रखुथिले।
ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇକି ରଖୁଥିଲେ। ସମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ୱେର୍ ପ୍ରୋବାବୁଲ୍ ମେଡ୍ ୟୁଜିଂ ପଞ୍ଚ ମାର୍କଡ୍ କଏନ୍ସ। ଯୋଉଠି ଆଉ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚ ମାର୍କ କଏନ୍ କିଛି ଦିଆଯାଉଥିଲା। You will read more about these coins in chapter 8. ए कॉइन विषय तुम चैप्टर 8 रे अधिक पढ़िब। नेक्स्ट जानिबा टैक्सेस विषय। टैक्सेस कौन? As the rulers of the Mahajanapadas were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources and they needed ऑफिशियल टू कलेक्ट। एबे जेमती पढ़िले राजा माने कौन करथिले ना फर्स्ट गोटे होची से माने बड़ बड़ वाल तैयारी करूथिले, माने फोर्ट दुर्ग तैयारी करूथिले। आ गोटे कौन करथिले ना आर्मी फोर्स को से मेंटेन करूथिले, माने सोल्जर्स मानको सैलरी देकी रखुथिले। तो एथिपाई से तांको कौन दरकार पड़ला, दे नीडेड मोर रिसोर्सेस, तांको अधिक रिसोर्स दरकार एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस। एवं गोटे ऑफिशियली कलेक्शन संग्रह रहिले किसी पैसा कलेक्शन अर्थ कलेक्शन कले ही से सब को मेंटेन करि पारि। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल as in the case of the raja of the Janapadas, they started collecting regular taxes. तो से माने कौन कले ना ये सब को मेंटेन करिया पे रेगुलर टैक्स कलेक्शन करबा आरंभ करदेले। को विषय सब टैक्स कलेक्शन करुले ना टैक्सेस ऑन क्रॉप्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिस वाज बिकज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। से माने तो कृषक मान टैक्स आदाय कले कारण अधिकांश लोक कृषक थिले। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड। जा कृषक माने प्रोडक्शन करिवे सेथिरु 6 भागर गोटे भाग से माने राजा को देबे। दिस वाज नोन एज भाग और शेयर, ताकू शेयर बा भाग कहा जाउतिला। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, से माने मध्य क्राफ्ट पर्सन ठरु आनुथिले। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। फॉर एग्जांपल ए वीवर और ए स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। प्रत्येक मासरे गोटे दिन से वीवर माने बुणाली बा क्राफ्ट पर्सन राजा काम करिबो। Herders were also expected to pay taxes in the form of animals and animal produce. There was also taxes on goods that were bought and sold through trade. जहाँ किना बिका होतिला सेथिरे मध्य टैक्स दउथिले। And hunters and gatherers also had to provide forest produce to the राजा। एवं हंटर गैदर माने मध्य माने जंगल संगृहित जिनस राजा को दौथिले जोगौथिले। नेक्स्ट चेंजेस इन एग्रीकल्चर। देयर आर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लाउसेस। दीटा मेजर चेंज होता कृषि रे से समय रे गोटे होची आयरन प्लाउसेस रहितिला। दिस मीन्ट दैट हेवी clay soil could be turned over better than with a wooden plowshare. मीन से जो लंगल हल लंगल सेते बेले ए जो डेभलप होइतिला कौन परिवर्तन आसतिला ना से माने लुहार तैयारी लंगल व्यवहार करे शिखितिले माने शिखिले। ता पूर्वरु कौन होतिला ना काठर तैयारी करथिले जोड़ा कि बहुत कष्ट होतिला बड़ बड़ माटी पिंडुळ को भांगीबा पई। तो से मानको एबे टिके सुविधा हैला so that more grain could be produced। सेति पई कोन अधिक शस्य कोन हैला अमल करी हैला। सेकेंड द्वितीय कोन आउटे कोन चेंजेस आस्तिला ना people began transplanting paddy। This meant transplanting paddy माने कोन ना that instead of scattering seed on the ground from which plants would sprout, sapling were grown and then planted in the fields। से मैंने कौन कले ना एमती सीड को ग्राउंड रे
ବିଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ମଞ୍ଜିକୁ ବୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ ତିଆରି କରିକି କ'ଣ କଲେ ଗଛ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ ତିଆରି କଲେ ତାପରେ ସେଥିରୁ ମାନେ ଗଜା ବାହାର କରି ତାପରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ସେଥିରୁ ଗଛ ତିଆରି କଲେ। ଦିସ୍ ଲେଡ୍ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଲା। as many more plants survived, however it was a breaking work. Generally slave men and women and daso-dasi and landless agricultural laborers kamakars had to do this work. ଏସବୁ କାମକୁ ବେଶୀ ସ୍ଲେଭ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲେବର୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏ କାମ କରୁଥିଲେ। Can you think why kings would encourage these changes? ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ କାହିଁକି ରାଜା ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏନକରେଜ୍ କରିଥିଲେ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ ଆଉ ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେମାନେ ପାଇବେ ରାଜାମାନେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏନକରେଜ୍ କରିଥିବେ। ଏ କ୍ଲୋଜର୍ ଲୁକ୍ ମଗଧ, ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ 4ରେ ଦେଖିବା ମଗଧ। ମଗଧ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ମଗଧକୁ? Magadha became the most important Mahajanapada in about 200 years. ମହାଜନପଦ ମାନେ ଅଧିକ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲା ମାନେ ଫେମସ୍ ଥିଲା କିଏ ନା ମଗଧ। ମଗଧ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଇସାରିଥିଲା। Many rivers such as the Ganga and sunflower through Magadha. ସେ ମଗଧ ଦେଇକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସନଫ୍ଲୋଡ଼ ଏସବୁ ନଦୀ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମଗଧ ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇଜ୍ ମେକିଂ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ଟାଇଲ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ମଗଧ ୱେଆର୍ ଫରେଷ୍ଟେଡ୍। ତ ଏଇ ନଦୀ ତାଙ୍କୁ ମଗଧ ଦେଶକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ନା ମଗଧ ରାଜ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଜମି ଉର୍ବର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ which lived in the forest could be captured and trained for the army. ହାତୀ ଯେଉଁଟାକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଆଣି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆର୍ମି ପାଇଁକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ। ଫରେଷ୍ଟ ଅଲସୋ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଉଡ୍ ଫର୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହାଉସେସ୍, କାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାରିଅଟ୍ସ। ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଗାଉଥିଲା ନା କାଠ ଆଉ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକି, ତାପରେ କାର୍ସ କରିବା ପାଇଁକି, ଚ୍ୟାରିଅଟ୍ସ ମାନେ ରଥ କରିବା ପାଇଁକି, ଏସବୁ ପାଇଁକି ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେମାନେ ସବୁ ସହାୟତା ପାଇଯାଉଥିଲେ। ବିସାଇଡ୍ସ ଏହା ଛଡ଼ା there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ଓର୍ସ ପାଇଯାଉଥିଲେ କେଉଁଠୁ ଯେଉଁ ଖଣିରୁ। ମଗଧ had two very powerful rulers, ବିମ୍ବିସାର ଆଣ୍ଡ ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ମଗଧ ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ପାୱାରଫୁଲ୍ ରୁଲର୍ସ ପାଇଥିଲା, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବିମ୍ବିସାର ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜାତଶତ୍ରୁ। who used all possible means to conquer other ଜନପଦସ୍। ମହାପଦ୍ମ ନନ୍ଦ was another important ruler। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ମହାପଦ୍ମ ନନ୍ଦ, ସେ ବି ଜଣେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ, ଶାସକ ଥିଲେ। he extended his control up to the northwest part of the subcontinent। ସିଏ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟକୁ ମାନେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଟକୁ। ରାଜଗୃହ ଇନ୍ ଦ ବିହାର ୱାଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ମଗଧ ଫର୍ ସେଭେରାଲ୍ ଇୟର୍ସ। ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ରାଜଗିରି ହେଲା, ରାଜଗୃହ ବିହାରର ରାଜଗୃହ ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ହେଇକି ଥିଲା। ଲ୍ୟାଟର ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଜ୍ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ପାଟଳିପୁତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ପାଟନା, ବିହାରର ଯେଉଁଟା ପାଟନା, ସେ ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ ତାପରେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାର ରାଜଧାନୀ ମଗଧର। more than 2300 years ago a ruler named Alexander who lived in
Macedonia in Europe wanted to become a world conqueror. ପ୍ରାୟ 2300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଶାସକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ନାଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଶୁଣିଥିବେ କେବେ। ସେ କେଉଁଠି ବାସ କରୁଥିଲେ? ୟୁରୋପରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମୁଁ ପୁରା ସାରା ୱାର୍ଲଡକୁ କ'ଣ କରିବି? ଜିତିବା ପାଇଁକି। ଅଫକୋର୍ସ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ କନକ୍ୟୁର ଦ ୱାର୍ଲଡ ବଟ୍ ଡିଡ୍ କନକ୍ୟୁର ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଜିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ। ସେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିପାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇଜିପ୍ଟ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆର କିଛି ପାର୍ଟକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କନକ୍ୟୁର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ କେମ୍ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଭାରତର ପୁରା ଉପକୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ରିଚିଂ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଚ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ଦର ଇଷ୍ଟୱାର୍ଡସ୍ ହିଜ୍ ସୋଲଜର୍ସ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ। ତାଙ୍କ ସୋଲଜର ମାନେ ମନା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ, ଦେ ୱାଜ୍ ସ୍କ୍ୟାର୍ଡ as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants। ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁମାନେ ସୋଲଜର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ ଫୁଟ୍ ସୋଲଜର ମାନେ ପଦଚାଳିତ ସୈନିକ ଏବଂ ରଥରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତୀ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ହାତୀ ଉପରେ ବସି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏ କ୍ଲୋଜର ଲୁକ୍ ଗୋଟେ କାରଣ ନା ବାଜି, ଗୋଟେ ମଗଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ପୁଣି ବାଜି ବି ଦେଖିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ମ୍ୟାପ୍ରେ। ଦ ହ୍ୱାଇଲ୍ ମଗଧ ବିକେମ୍ ଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଯେତେବେଳେ ମଗଧ ପାୱାରଫୁଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବାଜି ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଟ୍ ବୈଶାଲି was under a different form of government known as ଗଣ ଅର୍ ସଂଘ। କ'ଣଟା କୁହାଉଥିଲା? ସଂଘ କୁହାଉଥିଲା ବା ଗଣ କୁହାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମଗଧ ପୁରା ଗୋଟେ ବିଶାଳ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇସାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବାଜି ତାର କ'ଣ ଥିଲା ନା ତା କ୍ୟାପିଟାଲ କେଉଁଠି ନା ବୈଶାଳୀ ଥିଲା। ସେ ହେଉଛି କାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଥିଲା? ଗୋଟେ known as ଗଣ, ତା ସରକାରକୁ ଗଣ କୁହାଯାଉଥିଲା और संघ कहला। इन ए गण और ए संघ there are not one but many rulers, sometimes when thousands of men ruled together each one was known as a raja। ଯେତେବେଳେ ଗଣ ବା ସଂଘ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଶାସକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସକଙ୍କୁ ରାଜା କୁହାଯାଉଥିଲା। These rajas performed rituals together. They also met in assemblies and decided what had to be done and how through discussion and debate. For example, यार अर्थ କ'ଣ ନା if they were attacked by an enemy, ଯଦି ସେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ କରିବେ କେଉଁ ଶତ୍ରୁକୁ, they met to discuss what should be done to meet the threat। ତାହେଲେ ସେମାନେ ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କେମିତି ଭେଟିବା ଉଚିତ। However, women, ଦାସସ୍ and କମକାସ୍ could not participate in these assemblies। ଏଇ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁନଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ଦାସ, ଦାସୀ, କମକାସ୍ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁନଥିଲେ। ବୋଥ୍ ଦ ବୁଦ୍ଧ ଆଣ୍ଡ ମହାବୀର ଅବାଉଟ୍ ହୁମ୍ ଆମେ ଚାପ୍ଟର 6ରେ ପଢ଼ିବା କାହା ବିଷୟରେ ନା ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ମହାବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଗଣସ୍ ଓ ସଂଘ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗଣ ଆଉ ସଂଘ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯାଆନ୍ତି। ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଭିଭିଡ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଦ ସଂଘସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବୁକ୍ସ। This is an account of the Bajis from the Digha Nikaya, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of the Buddha. These were written down about 2300 years ago। ପ୍ରାୟ କ'ଣ 2300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ବାଜିର ଦୀଘା ନିକାୟରେ ସେଇଟା ମିଳିଥିଲା। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଦ ବାଜିସ୍। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଆଟାକ୍ ଦ ବାଜିସ୍। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଯେଉଁଟାକି ମଗଧର ଜଣେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ରୁଲର୍ ଥିଲେ। ସିଏ
अटैक कले बाजी को he sent his minister named बासाकारा ना कौन थिला बासाकारा थिला to the Buddha to get his advice on the matter से तांको मिनिस्टर को पठे थिले बुद्धंग पाखको कौन पाइबा पई ना किसी उपदेश पाइबा पई ए विषय रे जे बाजी को से आक्रमण करिवे कि नाही the Buddha asked whether the Bajis met frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied that the Bajis would continue to prosper as long as they held full and frequent public assemblies. ସେମାନେ frequently public assembly ବସଉଥିଲେ. They met and acted together. ସେମାନେ ଭେଟୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଏକାଠି କାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ. They followed established rules. ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ନିୟମ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମାନୁଥିଲେ. They respected, supported and listened to the elders. ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମାନୁଥିଲେ, ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ. ବାଜି women were not held by force or captured. ବାଜି women ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ନା ଫୋର୍ସ ହେବେ ନାହିଁ କି କ୍ୟାପଚର ହେବେ ନାହିଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ନିଆଯିବ ନାହିଁ. Chaityas local shrines were maintained in both towns and villages. Wise saints who followed different beliefs were respected and followed, entered and lived the country fields. Raja of powerful kingdoms tried to conquer the Sanghas. राजा जो माने पावरफुल किंगडम थिला राजधानी थिला से माने संघ को कौन करते ना कनक्यूर कर दौले निज आड़ को अख्तियार करते नेभरथलेस केवल या नुहे दिस लास्टेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम बहुत दिन पर्यंत लास्टिंग करता टिल अबाउट 1500 years ago प्राय 1500 वर्ष पूर्व व्हेन ही लास्ट ऑफ द गणस और संघर्ष were conquered by the Gupta rulers about whom you will read in chapter 10. चैप्टर 10 तुम्हें गुप्त वंश विषय पढ़ब जो मैंने से संपूर्ण भाव में गण आ संघ को निज आड़ को कैप्चर कर सारी थिले. Find Greece and Athens in your atlas. Around 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which was called a democracy, which lasted for about 200 years. All free men over the age of 30 were recognized as full citizens. जो मानकर बयस 30 रु अधिक से संपूर्ण भाव में नागरिकत्व दि जाता. There was assembly that met at least 40 times a year to decide on important matters. 40 थर गोटे वर्ष रे बसी परिबा असेंबली बसी परिबो ए विषय डिस्कशन करिया पई. ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दिस मीटिंग्स. प्रत्येक नागरिक ए मीटिंग को अटेंड कर परिबे. अपॉइंटमेंट्स फॉर मेनी पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी. ऑल दोज हु वांटेड टू बी चोजन gave in their names and then some were selected through lottery system होतला. Citizens were expected to serve in the army and the navy. नागरिक माने मध्य आर्मी और नेवी पई मध्य सिलेक्शन होउथिले. However, women were not considered citizens. स्त्री लोक मानंकु से नागरिकत्वर अधिकार दिया जाउ नथिला. Also, many foreigners who lived and worked in Athens as merchants and craftspersons did not have rights as citizens. Athens रे जो माने बास करूथिले बाहर माने विदेशी लोक माने से माने मर्चेंट होंतु बा क्राफ्ट पर्सन होंतु से मानंकु सिटीजन अधिकार दिया जाउ नथिला. Besides, यहाँ छड़ा there were several thousand slaves in Athens. माने हजार ये थिले दास माने थिले slaves माने थिले who worked in mines and fields, households and workshops. They too were not rated as citizens. सेमानंकु मध्य जो माने slaves थिले सेमानंकु मध्य नागरिकत्वर अधिकार दिया जाउ नथिला. पिला माने चैप्टर 2 सरी जाईची. तो आशा करुँच बुझीपारे विषयटी भल भाव बुझीपारे. जदि भिडियोटी भल लगे पिला माने भिडियोटी लाइक करेंगे सांग मान सहित शेयर करेंगे. जो मैंने मो चैनल नुआ थे मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करदे. थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो. अब ए चैप्टर पार्ट 1 टी मु तुम मानक लिंक
तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेवी जाइए देखने या पर मोर आसब पार्ट 3 रे कौन ना क्वेश्चन आंसर वीडियो तो से कि मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मत फॉलो करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।